How to change Wi-Fi password. Ang link natin is itatype dyan sa Google Chrome 192.168.100.1. Type nyo lang po and then enter. Pagka enter may lalabas pong portal. Ang account nyan is Telecom Admin. And then tatype nyo lang tapos yung password admin telecom. Magpapakita dyan itong portal uli. I-click nyo lang po yung WLAN. Ayan po. Sa arrow. And then, may lalabas dito po. Sa SSID name, pwede nyo palitan ng pangalan yung Wi-Fi ninyo. Yan, dyan. Pwede kayo magpalit yan. Tapos dito naman sa papalit ng password is W pre-shared key. Diyan yung papalitan yung password nyo. Kailangan alam nyo po kung small letter or big letter, dapat alam nyo po. And then type nyo lang, then apply, press apply. Yan. And then pati yung 5G po, palitan nyo na rin po ng password kung gusto nyo po. Yan, may kita nyo po dyan. Hindi po yan, yung isa po. Yan. Ganun ulit, SSID name kung gusto nyo palitan, pwede po. And then doon ulit po tayo sa W pre-shared key. Yan, diyan po tayo magpapalit ng password. Kailangan po alam ninyo ulit at kabisado. And then apply. Okay na po. Thank you.